Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadilatul Syekh Muhammad Mustafa Dasuki Kabsah min Misra huwa safir li syarikatil Muhammadiyah li baladi Misra wa li baladi Saudiyah al-Arabiyah wa haulaha, wa Ustadz Angga min Ma'hadi Tazakka Batang Jawa Al-Wusta, wa jami'u al-hadirin wal hadirat Majlis Ta'lim fil Masjid Taqwa Sumberjo rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Mesir. Beliau Profesor Dr. Syekh Mustafa Dasuki Kabsah. Beliau adalah guru besar di Jami'ah Al-Azhar Kairo di Mesir, dan beliau sebagai duta besar Muhammadiyah, duta besar Muhammadiyah untuk negara Mesir dan negara Timur Tengah dan sekelilingnya. Dan beliau yang mengenalkan Muhammadiyah di Mesir dan Timur Tengah sampai angka-angkanya beliau hafal dan beliau faham, dan sudah pernah mengikuti muktamar Muhammadiyah dari Makassar, dari Jogja, dan di Solo, dan tahu betul, faham betul siapa Bang Din, siapa Pak Mukti, siapa Pak Haidar Nasir, dan lain sebagainya. Pada sore hari ini beliau akan mengupas tuntas tentang perwakafan dan barangkali tentang ekonomi syariah yang kira-kira umat Islam di seluruh dunia, khususnya skup kecil di Sumberjo, harus kita agendakan dan harus kita kritisi untuk ekonomi umat dan jihad ekonomi. InsyaAllah 1 jam ke depan akan beliau sampaikan tentang permasalahan kajian tentang yang kita sampaikan tadi, yang akan diterjemahkan oleh Ustadz Angga dari Pondok Pesantren Modern Tazakka Batang, Jawa Tengah. 1 jam ke depan, as-sa'ah al-muqbilah fal tatafadzal bitaqarrum biilqa'i al-irsyadat wa tawjiyat Prof. Dr. Syekh Mustafa Dasuki Kabsah. Fal waqt iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. صاحب الفضيلة الشيخ أديب سوسيلو، رئيس فرع المحمدية ورئيس معهد العائشية الإسلامية للتربية الإسلامية الحديثة. صاحب الفضيلة الشيخ تاج الدين الأفغاني، مدير معهد العائشية الإسلامية للتربية الإسلامية الحديثة، رئيس منظمة مسجد التقوى. السادة الحضور الكرام، السيدات الفضليات الطاهرات العفيفات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengucapkan serta mengungkapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beliau menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Bapak Adib Susilo sebagai ketua PCM dan ketua Aisyah Islamic Boarding School, serta diucapkan juga kepada Al-Ustadz Tajuddin Al-Afghani sebagai mudir Pondok Modern Aisyah Islamic Boarding School, serta kepada takmir Masjid At-Taqwa dan para hadirin sekalian, baik bapak-bapak serta ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا المكان المبارك وفي هذا المجلس المبارك، مجلس العلم الذي تحفه ملائكة الرحمن، وفي هذا الوقت المبارك ما بين صلاة العصر والمغرب من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، سوف أتكلم في موضوع ينقسم أو يتفرع إلى المقاصد العليا للقرآن الكريم، وثانيا أحكام وضوابط الزكاة، ثالثا تطبيقات الزكاة المعاصرة، رابعا أحكام وضوابط الوقف، خامسا تطبيقات الوقف المعاصرة. Di dalam tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat para penuntut ilmu, yang mana penuntut ilmu itu senantiasa dibarengi dan dibersamai oleh para malaikat-malaikat yang suci, serta di waktu yang sangat mulia di mana antara waktu asar dan waktu maghrib pada hari Jumat, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya tidak tertolak. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Yang pertama, beliau ingin menyampaikan tujuan utama Al-Quran. Yang kedua, beliau ingin menyampaikan hukum zakat. Yang ketiga, beliau ingin menyampaikan contoh-contoh pelaksanaan zakat, kemudian hukum serta kaidah-kaidah yang ada di dalam wakaf, dan yang terakhir beliau ingin menyampaikan tentang praktek-praktek yang telah dilakukan orang-orang pada masa kontemporer atau masa kini di dalam dunia perwakafan. أما عن الموضوع الأول وهو المقاصد العليا للقرآن الكريم، دستور المسلمين. القرآن الكريم هو كتاب الله المسطور، والكون السماوات والأرض هي كتاب الله المنظور. القرآن كتاب الله المسطور، والكون السماوات والأرض هي كتاب الله المنظور.
القرآن الكريم مقاصده ثلاثة. المقصد الأول التوحيد، المقصد الثاني تزكية النفس، المقصد الثالث عمارة الأرض والكون. المقصد الأول وهو التوحيد هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصد الثاني وهو تزكية النفس، لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المقصد الثالث وهو عمارة الأرض والكون، لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Beliau menyampaikan bahwa tujuan utama Al-Quran itu ada 3, dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah undang-undangnya kaum muslimin. Al-Quran itu adalah kitab Allah, ayat-ayat Allah yang tertulis, sedangkan bumi dan alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat. Sementara tujuan utama Al-Quran diturunkan kepada manusia itu adalah yang pertama tauhid, yang kedua tazkiyatun nafas atau mensucikan jiwa, dan yang ketiga adalah imaratul ard atau memakmurkan bumi. Jadi turunnya Al-Quran kepada kita itu adalah supaya kita mengesahkan Tuhan, tidak ada kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dan menduakan Allah. Keimanan ada di dalam hati kita. Itulah maksud pertama daripada Al-Quran. Yang kedua adalah supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha, adalah orang-orang yang beruntung itu bagi siapa yang mensucikan jiwanya. Serta yang ketiga yaitu membangun atau memakmurkan bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta dan bumi ini serta menurunkan manusia di atasnya, tidak lain memiliki tugas, yaitu untuk memakmurkan bumi di mana tempat mereka tinggal. وهذه المقاصد كيف نحققها؟ كيف نحقق مقصد التوحيد؟ كيف نحقق مقصد تزكية النفس؟ كيف نحقق مقصد عمارة الكون؟ لكي نحقق هذه المقاصد لدينا 3 وسائل. الوسيلة الأولى وهي الإيمان، الوسيلة الثانية وهي العلم، والوسيلة الثالثة وهي العمل. Selanjutnya pertanyaan besarnya adalah supaya tujuan utama Al-Quran ini betul-betul tercapai oleh diri kita, caranya bagaimana? Atau supaya kita bisa mencapai tauhid kita, atau supaya tujuan tazkiyatun nafas atau mensucikan jiwa itu juga bisa tercapai, kemudian supaya kemakmuran bumi itu bisa tercapai. Pertanyaannya bagaimana caranya? Maka beliau merumuskan ada 3 hal yang tidak boleh terpisah dan harus senantiasa kita perhatikan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu,
Dan yang ketiga adalah amal. أولا الإيمان بالله فقط إيمان منقوص، إنما إيمان بالله والإيمان برسله وبكتبه وباليوم الآخر والجنة والنار. Kalau iman itu harus lengkap. Kalau imannya kepada Allah saja, maka itu keimanan kita masih berkurang, masih kurang. Karena iman itu harus dilengkapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan keimanan diri kita kepada hal yang lainnya seperti kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada takdir, kepada qada dan qadar. الوسيلة الثانية وهي العلم النافع. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول في آية أخرى: وقل رب زدني علما. إذن العلم القليل يستوجب أن نتعلم وأن نحضر مجالس العلم ونذهب إلى الجامعات والمدارس. وقل رب زدني علما. لماذا؟ لأن العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية من الله وخوفا هم العلماء. وأيضا يقول الحق سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويضيف المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن لا بد أن يكون العلم نافعا، ولا بد أن نذهب إلى المدارس والجامعات لتحصيل العلوم الشرعية ولتحصيل العلوم الحديثة. Yang kedua yaitu wasilah atau cara dalam rangka pencapaian tujuan daripada tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku memberikan kepada kalian sebuah ilmu itu kecuali sedikit saja. Tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah bagi hambamu ini ilmu. Maka ini merupakan suatu dalil yang menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin hendaknya untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, belajar, pergi ke majelis taklim, pergi ke tempat-tempat di mana ilmu-ilmu itu senantiasa didiskusikan, dikupas dan dipelajari. Kenapa? Karena hal ini dilakukan dalam rangka kita untuk menjadi seorang ulama. Kita perlu untuk memiliki cita-cita menjadi ulama, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman: warrasihuna fil ilmi yaquluna hadza min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi orang-orang yang senantiasa sibuk di dalam majelis ilmu, terus mengkaji tentang ilmu-ilmu
yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keimanannya akan selalu meningkat dan senantiasa mengatakan bahwa semua ini adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau telah bersabda di dalam hadis, yang mana hadis tersebut mengindikasikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya di sini ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka perginya kita ke sekolah, perginya kita ke majelis ta'lim, perginya ke tempat pengajian-pengajian, itu adalah dalam rangka kita untuk mencari ilmu yang kelak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak berangkat ke sekolah, anak-anak berangkat ke madrasah, itu untuk mencari ilmu, baik ilmu syar'i dan juga ilmu teknologi atau ilmu-ilmu yang modern, sebab itu nantinya akan bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. أما الوسيلة الثالثة وهي العمل لقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والآية هنا العمل بصيغة الجمع، نعمل جميعا، فريق عمل، تيم ويرك. واعملوا العمل مستمر في صيغة المضارع، ليس عملنا أو سنعمل، وإنما نعمل دائما عمل مستمر continue، وفي نفس الوقت مجموعة تعمل لكي نعمر الكون. ويقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا قمت بأي عمل لا بد أن يكون عملا متقنا غير منقوص. Selanjutnya yang ketiga adalah amal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa beramal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum warrasulu wal mu'minun." Jadi katakanlah, bekerjalah kalian, berkaryalah, berbuatlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat karya-karya kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan melihat karya-karya kalian, dan juga kaum muslimin akan melihat karya-karya kita, kaum mukmin. Oleh karena itu, wa qul i'malu di sini itu sighah pelafalannya dengan sighah jamak, bukan wa qul i'mal, tapi wa qul i'malu. Artinya kita bekerja itu dituntut untuk senantiasa bersama-sama, bergotong royong, bareng-bareng, tidak menggunakan sighah mufrad yang mana bekerjanya sendiri-sendiri. Artinya di sini dibutuhkan kekompakan, kemudian dibutuhkan kesetiakawanan, dibutuhkan simpati dan empati, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan atau membuat sebuah karya bersama-sama. Yang kedua adalah di sini dikatakan dengan fi'al mudhari', bukan fi'al madhi. Artinya bahwa dalam rangka kita bekerja, dalam rangka kita berkarya atau berbuat, itu diharapkan secara kontinu, bukan ketika kita belajar atau kita bekerja dan berkarya kita sudah melaksanakan itu lalu kita berhenti, sedikit bergerak berhenti, sedikit bergerak berhenti. Nah, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kita adalah supaya amalan yang kita lakukan itu kontinu, terus menerus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita
innallaha yuhibbu idza amila 'abdan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka sekali apabila ada seseorang yang mengerjakan sesuatu atau seseorang yang berkarya dan berbuat, itu dia menyempurnakan amalan-amalannya, karya-karyanya dan perbuatan-perbuatannya. إذن لكي نحقق مقصد التوحيد ونحقق مقصد تزكية النفس ونحقق مقصد عمارة الأرض لدينا ثلاثة وسائل لتحقيق ذلك: الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر، وأيضا العلم النافع والعمل المتقن. هذه هي الأسس العقيدية التي يجب أن تستقر في عقل كل مسلم وفي قلبه، في عقله وفي قلبه. Maka inilah beliau menekankan lagi bahwa supaya kita mencapai pada ketauhidan kita, kemudian kesucian jiwa kita, kemudian sampai pada kemakmuran dunia kita, maka kita perlu untuk menerapkan ilmu, iman, ilmu dan amal. Nah, rumusan ini tidak boleh terlepas dari pikiran kita, tidak boleh terlepas dari jiwa kita, batin kita dan jasad kita atau perbuatan-perbuatan kita. هذه أو هذا هو العنوان أو المحور الأول من محاضرتي، وهي الأساس العقيدي الذي يجمع بين الإيمان والعلم والعمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأيضا إيمان بدون علم أو الإنسان الذي يعمل بدون علم يخرب أكثر مما يعمر. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي أحكام وضوابط الزكاة. أحكام وضوابط الزكاة من القرآن الكريم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا هو الدليل من القرآن الكريم. والدليل من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. أما عند الفقهاء فوضعوا من خلال استخرجوا من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضوابط لإخراج الزكاة. ما هي هذه الضوابط؟ Jadi beliau betul-betul menekankan itu tadi tentang tauhid. Ya, tauhid yaitu iman. Iman itu apa yang ada di dalam hati kita dan terimplementasikan oleh amalan-amalan kita, terlaksana oleh amalan-amalan kita. Jadi kalau iman hanya kita sebatas mengucapkan saja tanpa ada implementasi dari perbuatan kita, maka belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Itu tadi penekanan beliau. Dan ilmu pun demikian sangat penting untuk kita, sebab orang beriman lalu dia mengerjakan amalan-amalan yang mencerminkan keimanannya tanpa menggunakan ilmu yang sesuai dengan syariat, maka pada hakikatnya orang ini mengerjakan kerusakannya lebih banyak daripada mengerjakan kebaikan-kebaikannya. Itu tadi pembahasan yang pertama, dan beliau berpindah pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum zakat. Dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang hukum zakat, yaitu firman Allah: khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah untuk
membersihkan dan mensucikan dengan harta itu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang mana ini menjadi landasan, dalil dan termasuk daripada hukum zakat, yaitu buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 aspek. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, syahadat kepada Allah, kemudian sholat, kemudian menunaikan zakat, sampai yang terakhir, ya. Lalu bagaimana aturan-aturan zakat yang telah dirumuskan oleh Al-Quran dan oleh para ulama-ulama melalui Al-Quran dan Al-Hadis ini? ما معنى الزكاة؟ الزكاة مال يؤخذ من الأغنياء ويعطى للفقراء والمساكين طبقا لما حددته الآية التي سنتناولها بعد قليل. إذن الزكاة مال يؤخذ من الأغنياء ويعطى للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين وفي سبيل الله والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، فئات حددتها آية في القرآن الكريم. لكن الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء. ما هي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة؟ الأموال النقود، عروض التجارة، الزروع والثمار، الأنعام والثروة المعدنية والركاز. الأموال التي تؤخذ منها الزكاة النقود وعروض التجارة، ثم الزروع والثمار، ثم عندنا الأنعام الأغنام والأبقار والجمال، ثم الثروة الحيوانية الذهب والبترول وكل هذه الأشياء. Sebelum kita masuk kepada aturan, kita perlu mengetahui tentang apa makna daripada zakat. Pemahaman kita tentang zakat itu apa? Zakat adalah harta yang diambil sebagian dari orang yang kaya, lalu setelah itu didistribusikan kepada orang-orang yang fakir miskin atau orang-orang yang lemah. Siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat? Yang pertama ada fakir, kemudian orang miskin, kemudian amil, kemudian gharim atau orang-orang yang berhutang, kemudian mu'allafat qulubuhum atau orang-orang yang mu'allaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang dia itu sangat benci dengan Islam, lalu bisa dibiayai anaknya orang yang membenci Islam itu dengan harta zakat ini, sehingga mereka menjadi tersadar dan suka serta cinta kepada Islam. Lalu ada ibnu sabil dan ada fisabilillah. Harta apa saja yang bisa dikeluarkan untuk zakat? Yang pertama uang, yang kedua hasil pertanian, kemudian ada hasil perdagangan, kemudian hewan ternak, dan setelah itu hasil tambang. النوع الأول من الأموال وهو النقود وعروض التجارة. النقود وضع الفقهاء أو استنبطوا شروطا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أول شرط يجب أن يتوفر لكي يخرج الشخص زكاة النقود أن يكون المال مملوكا ملكا تاما للشخص. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، أي مرور عام كامل. الشرط الثالث بلوغ النصاب. الشرط الرابع أن هو يكون خالي من الحوائج الأصلية. فبالنسبة للملك التام، لو أنا الآن عندي مال أكلت وشربت وتبقى عندي مبلغ اللي هو نصاب الزكاة الذي يعادل 85
جرام من الذهب. جرام الذهب في إندونيسيا الآن يساوي 1,000,000 روبية. يبقى لو أنا عندي 85 جرام في 1,000,000 روبية 85 مليون روبية، ومر عليها حول كامل، عام هجري، وهذا المال مملوك لي بالكامل، أخرج عنه الزكاة، ومقدار الزكاة 2.5%. يبقى 85 جرام في 1,000,000 روبية 85 مليون في 2.5%. هذه هي قيمة الزكاة. طيب، أن يكون المال مملوك ملكا تاما. عندي النصاب 85 جرام في 85 مليون روبية، لكني مديون في 50 مليون روبية. 85 ناقص 50 يبقى النصاب هنا 35. هذا المال لم يبلغ النصاب، وبالتالي لا زكاة. إذن أن يكون المال مملوكا ملكا تاما ويحول عليه الحول مرور عام وسعر الزكاة 2.5%، هذا شرط من شروط الزكاة. إذا كنت مديونا ومعي نصاب الزكاة لا أخرج الزكاة لأني علي ديون. Di sini ada, beliau menerangkan zakat uang dan barang dagangan. Nah, para ahli fikih telah bersepakat bahwa dalam mengeluarkan zakat uang dan barang dagangan ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah uang dan barang dagangan itu menjadi kepemilikan sempurna atau milik kita secara mutlak. Dan yang kedua, sudah mencapai haul. Haul itu 1 tahun penuh. Kemudian yang ketiga, mencapai nisab, ya. Kemudian yang ketiga, sudah dikurangi dari kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Nah, misalkan syarat kepemilikan secara sempurna, kita punya emas atau kita punya uang setara dengan 85 gram emas. Kalau di Indonesia itu harga emas taruh 1 juta ya, misalkan. Berarti kita punya uang sebanyak 85 juta. Nah, 85 juta ini kalau sudah setahun itu namanya sudah sampai masa haul, harus dikeluarkan zakatnya. 85 juta ini kalau sudah betul-betul 85 juta, maka itu namanya nisab. Kalau kurang dari 85 juta berarti belum sampai nisab. Ya, 85 juta ini itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Jadi kita punya uang 85 juta, kemudian sudah 1 tahun, lalu 2,5% dari uang itu harus kita keluarkan zakatnya. Terus kalau misalkan kita ini masih punya utang gimana? Nah, berarti 85 juta ini bukan uang kepemilikan kita secara sempurna atau secara mutlak, belum wajib dikeluarkan zakat. Atau 85 juta ini kita punya tapi belum bayar kontrakan, belum bayar cicilan, belum bayar anak-anak sekolah, belum buat belanja beras, minyak, sayuran dan makanan keperluan dan lain sebagainya. Ketika dipotong untuk keperluan itu semuanya lalu terkurangi jadi 50 juta. Nah, ini tidak diwajibkan kita untuk membayar zakat, ya.
Jadi syaratnya itu kita betul-betul 85 juta itu adalah uang bersih dan betul-betul milik kita tanpa ada campuran hutang dari tempat manapun. نموذج الثاني وهو زكاة الزروع والثمار. في زكاة النقود وعروض التجارة لا بد من مرور حول أو أي عام هجري كامل، بينما زكاة الزروع والثمار الآية القرآنية الكريمة تقول وآتوا حقه يوم حصاده، بمجرد حصاد المحصول نخرج الزكاة. نصاب زكاة الزروع والثمار ما يعادل 655 كيلو جرام. كان بعض المذاهب تقول لا زكاة إلا في الأقوات الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب، لأن هذه الأقوات كانت هي الغالبة في الجزيرة العربية. لكن الإمام أبو حنيفة قال كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة. فإذا قلنا بالحديث أو أخذنا بالحديث لا زكاة إلا في الأقوات الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب، طب الرجل الذي يزرع مساحات كبيرة من الأراضي أرز أو ذرة، هل هذا الرجل يوصف بأنه غني ولا فقير؟ لا، غني. فلذلك الإمام أبو حنيفة قال كل ما يخرج من الأرض إذا بلغ النصاب 655 كيلو جرام تجب فيه الزكاة. ما هو سعر زكاة الزروع والثمار؟ إذا كانت تروى بماء المطر 10%، إذا كانت تروى بالآلة 5%، النصف بماء المطر والنصف الآخر بالآلة 5 زائد 10 15، نقسم على 2 يبقى 7.5. أقول مرة أخرى: إذا كانت هذه المحاصيل تروى بالأمطار فسعر الزكاة 10%، إذا كانت تروى بالآلة وبالماكينة وبالموتور 5%، إذا كانت تروى نصف بالموتور والآلة والنصف الآخر بالأمطار تكون 7.5. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Dalil daripada zakat hasil pertanian ini adalah dan berikanlah hak-haknya saat kita panen. Ya, jadi ketika kita panen itu wajib kita keluarkan zakatnya, berbeda dengan zakat uang dan barang dagangan. Harus 1 tahun dulu. Tapi kalau pertanian maka mengeluarkan zakatnya adalah pada saat kita panen. Nisabnya ya berapa jumlahnya ketika kita harus mengeluarkan zakat itu? Kalau sudah mencapai 655 kg maka wajib untuk dibayarkan zakat ya. Zakatnya harus dibayarkan. Kalau belum sampai pada itu tidak harus dibayarkan. Berapa kita membayar zakatnya dari 655 kg ini? Misalkan kita menanam gandum lalu kita panen, setelah itu kita menanam beras lalu kita panen, nah itu berapa zakatnya? Kalau pertaniannya diairi atau tumbuh berhasil dikarenakan hanya dengan air hujan saja, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 10%. Kalau kita menggunakan alat, diairi, dipupuk, lalu dimodali dengan peralatan teknologi canggih dan tenaga-tenaga, maka zakatnya 5%. Tetapi kalau gabungan, ya, pertanian itu menggunakan alat iya, modal iya, kemudian pupuk iya, selain itu juga mengandalkan air hujan, maka zakatnya persentasenya adalah 7,5%. من هم المستحقين للزكاة؟ حددت الآية
المستحقين للزكاة فقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقير هو الشخص المعدم الذي ليس له دخل. المسكين هو الذي له دخل ولكن هو دخله نقول 70، لكنه يحتاج شهريا إلى 100، دخله لا يكفيه. فقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يقومون بجمع الزكاة وتوزيعها. المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام وإيمانهم ضعيف، أو الذين يؤذون الإسلام نعطيهم من الأموال حتى يكفوا أذاهم. وفي الرقاب الأسرى والمسجونين والغارمين، لو أن هناك رجل عليه ديون يجوز ويحق له أن يأخذ من أموال الزكاة لسداد دينه. وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله الجهاد. ابن السبيل أنا الآن في إندونيسيا كمصطفى، ولكن فقدت مالي وفقدت أشيائي، فأنا أصبحت في حكم ابن السبيل، يحق لي أن أخذ من أموال الزكاة. وفي الرقاب اللي هم الأسرى والمسجونين، مسجونين في السجن. Beliau menjelaskan kembali tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama tadi fakir miskin. Fakir miskin itu bedanya adalah kalau orang fakir dia sama sekali tidak punya pemasukan. Kalau miskin, orang ini punya pemasukan, tapi untuk kebutuhannya masih sangat kurang. Nah, kemudian yang kedua, amil zakah. Siapa? Orang-orang yang ngumpulin, yang narikin uang-uang zakat, yang ngumpulin harta-harta zakat, setelah itu mendistribusikannya. Nah, ini amil dapat. Kemudian gharimin, yaitu orang-orang yang punya utang, orang-orang punya utang, atau orang-orang yang di rumahnya itu selalu cekcok, suami dan istrinya, gara-gara pemasukannya kurang, atau gara-gara udah kerja pulang ke rumah, uang yang didapatkan dari hasil kerja itu sudah habis buat bayar utang. Maksudnya daripada tengkar terus suami istri, kasihlah uang zakat. Selanjutnya mu'allafatu qulubuhum, itu orang-orang yang hatinya, yang baru saja beriman tetapi hatinya masih lemah itu. Atau orang-orang yang dia membenci Islam. Kalau sekarang misalkan beliau menyampaikan ada media sosial, orang sana menulis tentang keburukan-keburukan Islam dan terus-terusan menyerang agama Islam. Ya. Lalu supaya mereka ini sadar, supaya orang ini tidak membenci Islam, caranya disekolahkan anaknya, atau dibiayai anaknya, atau dididik anaknya dengan apa? Menggunakan harta atau uang zakat. Itu boleh. Kemudian fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad. Lalu selanjutnya Ibnu Sabil, itu adalah misalkan saya dari Mesir jalan ke Indonesia, begitu sampai Indonesia dompetnya hilang, paspornya hilang, uangnya hilang, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya saudara, tidak punya orang yang dikenal. Maka dengan uang zakat kita boleh membantu orang-orang yang demikian. Yang terakhir tadi ya, ada riqab, orang yang dipenjara, dihidupi atau dibiayai dengan uang zakat. الموضوع الرابع من محاضرة الليلة وهو التطبيقات المعاصرة للزكاة. نجد السودان هي الدولة
الإسلامية التي أصدرت قوانين للزكاة والوقف والمصارف الإسلامية، وتجمع الدولة هي التي تجمع الزكاة من الناس وتوزعها بمعرفتها. ولكن السودان الآن تواجه مشاكل وحرب أهلية فتوقف ذلك. المملكة العربية السعودية بها هيئة الزكاة والجمارك والدخل، فالدولة تقوم في المملكة العربية السعودية بجمع الزكاة من الشركات التي تحقق أرباح، شركات زراعة، الصناعة، التجارة، المقاولات، بينما تترك الأفراد هم الذين يؤدون الزكاة بمعرفتهم. في جمهورية مصر العربية أنشئ بنك ناصر الاجتماعي. هذا البنك من ضمن مهامه الإشراف على لجان الزكاة في المدن والقرى المصرية. فأي قرية تريد أن تنشئ لجنة للزكاة لابد أن تأخذ إذنا أو تصريحا من بنك ناصر، والبنك يقوم بالإشراف على إيرادات الزكاة ونفقاتها. وفي الكويت هناك بيت الزكاة الكويتي، وهذه المؤسسات بيت الزكاة الكويتي على سبيل المثال كثير من أبناء إندونيسيا في مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه يحصلون على منح شهرية. هذه المنح الشهرية تصل إلى $100 أو $150 شهريا لكي يكملوا تعليمهم، وهذا تحت بند في سبيل الله. أيضا نجد أنه الزكاة في مصر وفي السعودية توزع على الفقراء والمساكين والعاملين عليها. في أيضا نموذج مؤسسة السلام في العالمين، الفريق شفر الدين كامبو والأمين العام لها الشيخ نزار مشهدي أنشأوا مؤسسة السلام في العالمين، وهذه المؤسسة أعطت منح 250 منحة لطلاب الأزهر في جمهورية مصر العربية طوال سنوات الدراسة، في مرحلة الليسانس 4 أو 5 سنوات، والماجستير والدكتوراه. أيضا في زلزال تركيا وزلزال سوريا مؤسسة السلام في العالمين أعطت $50,000 لسوريا ومبلغ أكبر إلى تركيا. وأيضا هناك مؤسسات للزكاة في جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية. Pembahasan selanjutnya adalah praktek zakat di era kontemporer. Ya. Beliau menyebut ada beberapa negara, diantaranya adalah Sudan, Saudi, Mesir, Kuwait, dan Lembaga Filantropi Indonesia. Yang pertama Sudan. Sudan itu adalah satu-satunya negara yang mengawali di dalam menciptakan undang-undang negara mengatur persoalan zakat. Jadi zakat itu menjadi undang-undang negara di Sudan. Ya. Artinya Sudan, ya, pemerintahnya berperan mendorong masyarakat di dalam berzakat dan juga mengatur mengatur pendistribusian zakatnya kepada masyarakatnya yang lain yang membutuhkan. Ya. Namun sayangnya sekarang ini beliau menyampaikan bahwa Sudan selalu gonjang-ganjing atau konflik, ya, seringkali konflik, tapi undang-undang itu tetap berjalan. Ya. Kemudian Saudi juga demikian. Saudi itu merumuskan juga aturan-aturan di dalam pengumpulan zakat. Maka perusahaan-perusahaan besar yang ada di Saudi, baik di dalam sektor konstruksi, sektor pertanian, sektor industri, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan, mereka wajib untuk membayarkan zakatnya
kepada pemerintah. Kalau Saudi itu mendorong perusahaan-perusahaan, tetapi kalau Sudan mendorong perusahaan dan personal, ya. Jadi Sudan itu perusahaan wajib bayar zakat, ya, kepada negara. Personalnya juga wajib membayar zakat kepada negara. Kalau Saudi itu perusahaan wajib membayar zakat pada negara, tetapi personalnya dibebaskan, terserah mereka mau membayar zakatnya kemana. Itu. Nah, selanjutnya Mesir mendirikan sebuah bank yang namanya Bank Nasir Al-Istimai. Itu bahasa Indonesianya adalah penolong masyarakat. Nah, Bank Nasir Al-Istimai ini mengatur bagaimana cara mengarahkan harta-harta zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian juga mengatur bagaimana mekanisme-mekanisme di dalam pengumpulan zakatnya. Itu Bank Nasir. Maka di Mesir kalau kita mau mendirikan lembaga zakat, ya, lembaga filantropi, harus ada legalitas dari Bank Nasir ini, ya. Nah, Saudi dan Mesir itu focusingnya, ya, jadi pendistribusiannya itu fokus pada fukoro, kemudian masakin dan amilin. Nah, begitu. Beda lagi dengan negara Kuwait. Kalau negara Kuwait itu punya lembaga besar yang namanya Baitu Zakat. Nah, Baitu Zakat itu setiap bulan selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sekolah di Al-Azhar Mesir, ya, baik strata S1, S2 dan S3. Itu dibiayai secara penuh oleh Baitu Zakat, ya. Sebulan mereka dapat $100 sampai $150, dan itu sudah sangat bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa dapat uang segitu, 1.500.000 sampai 2 jutaan, ya. Selanjutnya di Indonesia, maka Baitu Zakat itu fokusnya pendistribusian zakat kepada anak-anak yang Ibnu Sabil, ya, mereka yang mencari ilmu. Kemudian selanjutnya ada di Indonesia ini yayasan zakat, yayasan filantropi bergerak di zakat. Itu namanya As-Salam Fil Alamin. As-Salam Fil Alamin ini didirikan dari gagasan seorang jenderal Wakapolri atau mantan Menteri Pan RB, yaitu Bapak Syafruddin Kambo dan Ustadz Anizar Masyhadi. Nah, yayasan As-Salam Fil Alamin ini telah memberikan beasiswa kepada 250 mahasiswa. Ini yang untuk di Mesir saja, 250 beasiswa anak-anak yang sekolah di Al-Azhar, baik S1, S2 dan S3. S1-nya 4 tahun sampai 5 tahun, S2-nya 4 tahun, S3-nya sampai selesai. Ada 250 anak per tahun. Selanjutnya ini ada ketika bencana di Turki dan di Suriah, As-Salam Fil Alamin ini pun juga berperan dalam mendistribusikan bantuan-bantuan kepada para korban yang terkena bencana alam. 50.000 US dollar, berarti berapa ya? 50.000 kali sekarang 15.500 gitu, dikalikan. Belum lagi di Indonesia ada yang bergerak di bidang zakat ini, yayasan seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama. Fadhal. ومؤسسة السلام في العالمين اختارت عددا من المعاهد الإسلامية لكي تكون فروعا لها في مناطق مختلفة في إندونيسيا وفي القرى. فهي تعطي المعاهد مبالغ للزكاة لتوزعها على الفقراء والمساكين والطلاب وكمنح للطلاب، حيث أن المعاهد
تعرف من هو الفقير ومن هو الغني وفي هذه المنطقة. ثم أقول كلمة أخيرة في الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وإنكار الزكاة هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. الذي ينكر الزكاة يخرج من ملة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن الزكاة واجبة الدفع على كل مسلم ومسلمة قادر على أنه ماله بلغ النصاب. Ini ada yang menarik dari Yayasan Filantropi As-Salam Fil Alamin, itu mereka bekerja sama dengan pondok-pondok. Ya, jadi pondok-pondok itu didistribusikan kepada mereka sekian. Ada yang sekian miliar, ada yang sekian ratus juta, dan melalui kerjasama itu pondok-pondok membagikan kepada beberapa orang-orang yang duafa. Artinya di sini menggandeng, ya, supaya pesantren atau pondok memiliki peran terhadap penyaluran dan distribusi zakat yang dikeluarkan kepada masyarakat. Nah, ini beliau ingin menyampaikan kalimat terakhir tentang pembahasan zakat, bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Yang ketiga, orang yang mengingkari zakat artinya adalah orang yang mengingkari rukun Islam. Orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat artinya itu adalah orang-orang yang mengingkari rukun dan perintah yang fundamental yang ada di dalam Islam. Berarti memindahkan dirinya dari keislaman kepada arah kekufuran. Orang nggak mau bayar zakat, maka orang itu bisa dikatakan orang-orang yang mengingkari keimanan. ننتقل إلى أحكام وضوابط الوقف في الإسلام. من القرآن الكريم قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر أعلى مراتب التقوى. البر أعلى مراتب التقوى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الآية الكريمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Selanjutnya beliau ingin membahas tentang wakaf. Ya. Wakaf itu dalilnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-sekali engkau tidak akan bisa mendapatkan kebajikan kecuali telah menginfakkan sebagian dari harta yang engkau cintai. Maka kebajikan itu adalah memiliki level di antara level-level tertinggi di dalam keimanan. Ya. Nah, dari dalil yang lain itu ada dalil hadis Rasulullah SAW bahwa apabila Ibnu Adam meninggal atau apabila manusia meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan, ilmu bermanfaat, yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakannya. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الإنسان عندما يموت ينقطع عمله إلا من هذه الثلاث: الصدقة الجارية، كل من يأخذ من هذه الصدقة الجارية يدعو له، علم ينتفع به يدعو له، أو ولد صالح يدعو له.
هذا من القرآن والسنة. الفقهاء قالوا في الوقف، جمهور الفقهاء قالوا أن عقد الوقف عقد لازم ومؤبد. الإمام أبو حنيفة اجتهاده قال إن عقد الوقف عقد مؤقت وغير لازم. في الاجتهاد المعاصر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جامعة الأزهر، جامعة أم القرى، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أخذوا للتوسعة على الفقراء والمساكين بأنه الوقف يجوز أن يكون دائما أو مؤقتا. فمن يريد أن يوقف وقفا دائما مثل وقف الأراضي أو غير ذلك هذا يجوز. وقف مؤقت كما سنتكلم عنه بعد قليل يجوز. Nah, di sini sedekah jariyah itu maksudnya adalah wakaf. Ya, sedekah yang dapat selalu diterima pahalanya dan manfaatnya setelah kita meninggal, itu yang dimaksud adalah wakaf. Kita wakaf sebuah barang, kemudian barang itu nilainya berkembang dan bisa dimanfaatkan pendistribusiannya oleh orang-orang sekitar, maka kita mendapatkan pahala. Kita meninggal, anak kita mendoakan kita, kita dapat pahala. Kita meninggal, ya, kemudian kita wakaf gedung misalkan, gedung itu untuk anak-anak sekolah, maka ilmu-ilmu yang disampaikan oleh anak-anak yang telah lulus itu dan anak-anak yang pintar itu menjadi ilmu-ilmu yang pahalanya juga lari kepada diri kita meskipun kita sudah meninggal. Di sini para fuqaha, ya, para orang-orang ahli fikih, ya, berpendapat dan bersepakat bahwa akad wakaf itu adalah akad yang lazim dan akad yang abadi. Artinya ketika orang sudah mengikrarkan dirinya akan berwakaf, maka wakaf yang diterima dari orang tersebut sifatnya abadi, nggak boleh dicabut lagi, nggak boleh dikembalikan kepada wakif. Tetapi ada ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa akad wakaf itu sifatnya ghairul lazim dan muakkad atau temporer. Setelah diserahkan bisa ditarik kembali, ya, tetapi wajib dengan keterangan yang pasti. Lafalnya seperti apa, mau berapa lama, 5 tahun wakafnya, 10 tahun wakafnya, silahkan. Maka kalau wakafnya akhirnya harus jenisnya ditentukan. Kalau wakafnya berupa tanah, maka wakafnya bersifat muabbad, sebab di atas tanah itu akan dibangun madrasah. Lah kalau kita sudah wakaf tanahnya dibangun di atasnya gedung atau masjid, terus sifatnya muakkad, pengen dicabut lagi karena temporer, yo diambruk itu masjidnya. Nah ini tidak bisa. Maka kalau wakaf masjid ya muabbad, wakaf pergedungan ya muabbad. Muabbad itu artinya sifatnya abadi, ya, kecuali kalau nanti ada tarmim, perluasan, terus diperbaiki, direnovasi dan lain sebagainya. Wakaf tanah pun muabbad, gitu, ya. Nanti beliau akan menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan wakaf temporer. Nah, ini ilmu wakaf yang belum banyak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. ما هي أركان عقد الوقف؟ ما هي أركان عقد الوقف؟ أركان عقد الوقف: 1. الواقف الشخص الغني الذي يوقف ماله، يوقف أرض زراعية، يوقف سيارة، يوقف سفينة، يوقف طائرة، هذا هو الواقف. الركن الثاني الموقوف عليهم الأفراد المستحقين لأموال هذا الوقف. الركن الثالث المال محل الوقف.
اللي هي قطعة الأرض الزراعية الموقوفة أو السيارة الموقوفة أو الكمبيوتر الموقوف. ثم هناك الركن الرابع وهو صيغة الوقف. أنا أوقفت هذه الأرض للإنفاق على مسجد التقوى، أنا أوقفت هذه السيارة أو هذا الإسعاف أو هذا كذا للإنفاق على معهد العائشية. يبقى هنا في الواقف الشيخ تاج الدين أوقف مالا، هو واقف، خرج المال من ذمته إلى ملك الله تعالى، والموقوف عليهم اللي هم الطالبات في معهد العائشية. يبقى الطالبات في معهد العائشية يأخذون منحا من المال الذي أوقفهم أو راتبا شهريا. وهو قال إنه أنا أوقفت قطعة أرض هذه أو سيارة أو غير ذلك، هذه هي المال محل الوقف. وصيغة الوقف يقول أوقفت أو حبست هذه الأصل. الوقف هنا حتى نفسره، ما معنى وقف أرض زراعية؟ عندما أوقف أرض زراعية، هذه الأرض لا تباع ولا تشترى ولا ترهن. هذا في رأي جمهور الفقهاء. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أنا واقف وكنت غنيا في أول العام، لكن حدث جفاف أو حدثت كارثة أو مصيبة وأصبحت فقيرا أو مسكينا، يجوز لي أن أرجع في الوقف. هذا رأي الإمام أبو حنيفة، لكن بشرط أنه لا يكون هذا الوقف على مسجد أو على قبور، أو أنه المحكمة حكمت لهذا الوقف وحكم نهائي. يبقى الإمام أبو حنيفة يقول يجوز كنت غنيا وأوقفت في أول العام وفي آخر العام أصبحت فقيرا أو مسكينا، أأخذ مال الذي أوقفته، لكن هذا المال شرط أنه لا يكون على مسجد أو مقبرة أو صدر به حكم من المحكمة. Sebelumnya beliau ingin menyampaikan ya, tentang rukun akad wakaf. Ada berapa dan apa saja? Pertama, rukun akad wakaf itu atau rukun wakaf itu harus ada wakif. Orang kaya yang mewakafkan, baik itu tanah ya, atau orang punya yang mewakafkan ya, baik tanah, gedung, kemudian mobil, kemudian kapal untuk kepentingan kaum muslimin. Yang kedua, mauquf alaih, orang yang menerima ya, orang yang menerima manfaat daripada wakaf itu tadi. Yang ketiga adalah harta yang diwakafkan, harus ada hartanya kalau mau wakaf. Mau yang tadi disebutkan ya, macam-macam. Lalu selanjutnya sighoh. Sighoh itu pelafalan ya. Nah, wakif itu seperti apa? Wakif itu adalah orang yang menyerahkan. الصيغة اللي هي مكتوبة في الوثيقة حجة الوقف، الصيغة اللي هو حجة الوقف أو الوثيقة الوقف. نعم. لازم مكتوب ya. لازم مكتوب. نعم. Tamam. Ya. Jadi kalau kita berwakaf itu maka harta kita sudah keluar dari kita. Menuju siapa? Menuju Allah. Jadi harta itu kepemilikannya bukan lagi milik kita, karena sudah kita keluarkan menjadi kepemilikan Allah. Nah, kemudian yang kedua mauquf alaih. Mauquf alaih bisa santri-santri yang menikmati hasil daripada wakaf yang diwakafkan oleh seorang wakif. Hartanya apa? Bisa jadi itu tadi mobil, kapal, kemudian tanah, lalu masjid, pergedungan dan lain sebagainya. Sigoh. Nah, sigoh ini yang paling penting ya. Sigoh itu adalah pelafalan
ya, aku mewakafkan harta ini untuk siapa, aku mewakafkan harta ini, disebutkan hartanya apa, itu untuk siapa. Kalau jumhurul fuqaha, mereka ini misalkan aku mewakafkan harta berupa tanah pertanian, ya, itu arduz ziraah. Ketika diwakafkan, ya, kok tiba-tiba misalkan daerah sini kena bencana atau kekeringan, ya, jumhurul ulama berpendapat, jumhurul fuqaha berpendapat bahwa nggak boleh ditarik. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah, ya, ketika kita dapat wakaf itu, maka kok dalam situasi tertentu kita membutuhkan uang karena kita jatuh miskin, maka ditarik kembali, itu boleh. Maka pentingnya sigoh atau lafal wakaf harus ada penulisan sampai kapan, berapa lama, kecuali untuk masjid dan kuburan. Kalau wakafnya masjid atau pergedungan dan kuburan, nanti sekian lama, berarti ada orang meninggal di situ, 300 orang meninggal, dibongkar semua ya kuburannya. Nggak mungkin ya. Maka ini nggak boleh, kecuali ada mahkamah al-qadha, ya, ada hakim yang memutuskan. Jadi harus betul-betul kalau kita mau mempraktekkan wakaf, ya perlu untuk dikunci, harus ada hitam di atas putih. Tidak boleh hanya saya wakaf tanah ya, gitu. Ya, wakaf tanah. Besok tiba-tiba sudah dibangun sekolah, misalkan menjadi apa namanya Aisyah Islamic Boarding School, tiba-tiba menggugat, gitu. Itu sudah nggak boleh, karena bukan lagi milik perorangan, bukan lagi milik lembaga, apalagi milik mauquf alaih. Itu harta keluar wakaf itu sudah bukan milik siapapun di dunia ini kecuali Allah yang punya. Jadi kalau mau narik harta wakaf, silahkan ditarik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. أمامنا 10 دقائق. Ini waktunya sudah mepet ya. Beliau diingatkan, katanya sayang ini eman-eman. Ya, ada poin penting yang mau disampaikan sama beliau. Gimana kira-kira ibu-ibu? Lanjut apa cukup? Ibu lanjut apa cukup? Yang cukup ngacung, yang cukup ngacung. Oh, yang lanjut ngacung. Yang lanjut. ماذا؟ نستمر. حاضر. شوية. ما هي أنواع الوقف؟ الوقف أولا هو الوقف الخيري، والنوع الثاني الوقف الأهلي، والنوع الثالث هو الوقف المشترك. الوقف الخيري هو الذي يخصص للإنفاق على المستشفيات، على المدارس، على الجامعات، على تحفيظ القرآن، على بناء المساجد، هذا من أجل الخيرات. أما الوقف الذري أو الأهلي، رجل يوقف على زوجاته وعلى أبنائه وعلى أحفاده إلى ما شاء الله. الوقف المشترك إما أن يبدأ وقفا أهليا وبعد زوال الذرية ينتقل إلى وقف خيري، أو العكس، يبدأ خيريا ثم يبدأ خيريا ثم يكون أهليا. مثال ذلك رجل أوقف عائد الأسهم في شركة لمدة 10 سنوات للإنفاق على الخيرات، ثم بعد 10 سنوات أولاده كبروا
ويحتاجون إلى أموال فينتقل من الخيرات إلى أهله، يبقى يبدأ خيريا ثم ينتهي ذريا. هذا هو الوقف المشترك. Jadi dari segi penerima wakafnya, wakaf itu dibagi jadi 3. Satu, wakaf khairi, wakaf yang sifatnya diperuntukkan kepada orang umum, ya. Contoh membangun rumah sakit, membangun sekolahan, membangun tahfidzul Quran, membangun MCK, membangun jalan dan lain sebagainya. Yang kedua itu wakaf ahli, wakaf yang diperuntukkan kepada keluarganya, mau istrinya, mau anaknya, mau cucunya, serta keturunannya. Dan yang ketiga, wakaf gabungan, gabungan antara wakaf yang sifatnya umum peruntukannya dan wakaf yang sifatnya personal keluarga, ya. Caranya gimana bisa gabung? Ketika kita keluarkan harta wakafnya, kita niatkan ini saya belum memiliki banyak kebutuhan, saya akan wakafkan harta saya untuk kepentingan umat. Misalkan nih, selama 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, berarti perkiraan anak saya sudah masuk universitas yang akan membutuhkan biaya banyak sekali. Maka kembalikan ke pemanfaatannya kepada anak-anak dan keturunan saya, itu boleh, ya. Atau bisa sebaliknya, ya, saya ingin mewakafkan harta saya untuk anak-anak saya, istri saya, keturunan saya. Bisa jadi sampai anak-anak saya, keturunan kedua misalkan meninggal, atau sampai 10 tahun gitu. Setelah 10 tahun berjalan, maka ini semuanya menjadi wakaf yang dapat dinikmati oleh kaum muslimin secara umum. Nah, gitu. Jelas ya? Jelas ya? أنواع المال الموقوف، هناك العقارات، وهناك المنقولات، وهناك النقود، وهناك وقف منافع الإنسان، وهناك وقف منافع الأعيان. العقارات مثل الأراضي الزراعية وأراضي المباني والمباني. فالأراضي الزراعية نحن نوقفها، نقول إما وقف دائم أو مؤقت. ففي الوقف الدائم تحبس الأصل، لا تباع ولا تشترى ولا ترهن، وإنما ثمن الأرز وثمن الذرة هو الذي يوزع على المستحقين. أما الأرض لا تباع ولا تشترى ولا ترهن. وقف المنقولات يمكن أوقف سيارة أو إسعاف أو طائرة أو كمبيوتر، هذه تسمى منقولات. وقف النقود، أوقف نقود. وإدارة الوقف في أي مؤسسة تستثمر الوقف النقود ب3 أساليب. الأسلوب الأول، هي لديها 100 مليون روبية، فتعطيها للشباب والبنات الذين يريدون أن يتزوجوا، تعطيه قرض حسن مثلا قدره 2 مليون روبية، بحيث أنه يأخذه لمدة سنة ثم يعيده. يبقى يأخذ قرض حسن لمدة سنة أو سنتين ثم يعيده مرة أخرى. أو هذه النقود تستثمر في البنك بصيغ الاستثمار الإسلامي، والعائد منها ينفق على أوجه البر. النوع الثالث أننا بالنقود نشتري بها أراضي، أو نشتري بها مصانع، أو نشتري بها مستشفيات، أي نحول النقود إلى أصول عينية. Baik, ini dari jenis barang yang diwakafkan. Ada wakaf itu gedung sama tanah. Maka gedung sama tanah ini nggak boleh diapa-apain dalam hal dijual belikan, itu nggak boleh. Ya. Kemudian wakaf dalam hal manqulat atau barang yang bisa berpindah. Kalau tadi gedung dan tanah itu kan nggak bisa berpindah. Ini manqulat itu adalah wakaf barang yang bisa berpindah. Wakaf mobil, wakaf pesawat, wakaf kapal dan lain sebagainya.
ya, itu boleh diwakafkan dalam arti dimanfaatkan penggunaannya. Kemudian ada lagi wakaf uang. Contohnya apa? Ya, contoh, saya punya uang 100 juta. 100 juta ini nggak saya apa-apakan. Supaya saya mendapatkan pahala yang terus mengalir, maka uang ini saya kasihkan kepada anak-anak yang mau menikah, yang belum punya modal. Dikasih dengan jangka 1 tahun, setelah 1 atau 2 tahun dikembalikan. Nah, itu namanya wakaf uang berjangka, ya. Jadi punya uang 100 juta, ada 10 anak belum menikah, dibagi 10, silakan dipakai 1 tahun dikembalikan. Ini namanya wakaf uang berjangka. Yang kedua, wakaf investasi, ya, wakaf uang untuk investasi. Uang 100 juta nggak buat ngapa-ngapain ini. Enaknya apa? Dibelikan sesuatu, dikelola untuk bisnis, ya. Lalu hasil dari bisnis tersebut dikembalikan, ya. Dikembalikan uangnya, hasil dari bisnis tersebut untuk pengembangan wakaf yang lainnya. Fadl. النوع الأخير وقف منافع الإنسان. طبيب في جاكرتا يوقف يعمل في جاكرتا ويأخذ كشف من الشخص 50,000 روبية، ويأتيه كل يوم 20 مريض، يبقى 50,000 في 20. ما خلاص أنا خلصت يعني الشخص طبيب، هذا الطبيب يكشف كشفه الأجرة أو الفيزيتا 50,000 روبية، ويكشف على 20 مريض، يبقى هو كل يوم يحصل على 1,000,000 روبية. يذهب إلى قريته ويكشف على 20 شخص مجانا. هو في جاكرتا يأخذ 1,000,000 روبية كل يوم، في قريته لا يأخذ شيئا. إذن هو أوقف منافع الإنسان وتبرع ب1,000,000 روبية لأبناء قريته. هذا هو وقف منافع الإنسان. شخص آخر عنده سيارة، أجرة السيارة هذا العائد منها ينفق على هذا وقف منافع الأعيان. يبقى الإنسان الطبيب والسيارة الأعيان. Ya. Ada 2 lagi, ya. Ada wakaf profesi, kemudian wakaf manfaat barang. Wakaf profesi, misalkan ada dokter, ada guru, ada insinyur, ada arsitek. Arsitek bikin gambar masjid tanpa dipungut biaya. Nah, itu namanya masjid jadi, gambarnya jadi, itu dia wakaf profesi. Dokter punya waktu kosong 3 hari, lalu 3 hari ini untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat, harusnya dibayar 3 juta, dia tidak mengambil bagian daripada bagiannya. Ini namanya wakaf profesi. Ada lagi banyak hal, ya. Guru misalkan, guru libur hari Sabtu dan Ahad, dia gunakan waktunya untuk mengajar tanpa dibayar. Ini namanya wakaf profesi. Kemudian wakaf manfaat barang, ada mobil nggak kepake, silahkan dipakai setiap hari apa, digunakan untuk mengantarkan orang sakit. Nanti kalau sudah selesai mobilnya dikembalikan lagi. Itu dinamakan juga wakaf manfaat barang. آخر نقطة التطبيقات المعاصرة للوقف. الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الأسبق طيب أوقف $1,000,000,000 تنفق على المستشفيات والمدارس والجامعات وإلى آخره. $1,000,000,000 تستثمر في البنوك أو في شركات، العائد منها 70% يوزع على هذه المستحقين، و20% تضاف إلى $1,000,000,000، وال10% احتياطي طوارئ.
آخر نموذج هو الأزهر الشريف. الأزهر الشريف أنشئ منذ 1000 عام و10، وقام على الأوقاف، وهو الآن يدرس في الأزهر الشريف 400,000 طالب، وينفق عليهم من الأوقاف. طلاب إندونيسيا يحصلون على منح كاملة من الأزهر الشريف دون دفع رسوم دراسة، إقامة وسكن وتذاكر طيران. ودار السلام تأخذ 80 منحة كل سنة، نهضة العلماء 30، جمهورية إندونيسيا 50، وهناك تطبيقات في دار السلام وفي تزكى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan bahwa ada beberapa percontohan wakaf. Misal Syekh Zayed An-Nahyan yang ada di Uni Emirat Arab, beliau itu suatu waktu mewakafkan hartanya 100 miliar US dollar, kalikan 15.000. Dari hasil 100 miliar US dollar itu per bulannya ada 100 juta dolar hasilnya, ya. 100 miliar dolar nggak boleh diapa-apain, nggak boleh rugi, nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang, ya. Hasilnya ya yang rata-rata per bulannya 100 juta dolar, 70%-nya digunakan untuk pengembangan wakaf dan juga untuk pendistribusian manfaat daripada wakaf. Kemudian 20%-nya dikembalikan lagi kepada harta yang asli itu tadi, ya. Jadi setiap bulan itu hartanya harta wakaf nambah, aslinya 100 miliar US dollar menjadi 100 miliar US dollar lebih 100 juta dolar, bulan depan lagi lebih 100 juta dolar lagi, 70 juta US dollar, tambah lagi, ya, setiap 20% itu per bulan dibalikin ke harta yang asli. Lalu 10%-nya lagi itu digunakan untuk hal-hal emergensi atau gawat darurat. Kalau ada bencana atau kalau usahanya gagal, usahanya perlu untuk perlu diisi kekosongan kerugiannya, maka ditambal dengan 10% atau 10 juta US dolarnya. Nah, ini bisa dipelajari dan dipraktekkan oleh lembaga-lembaga wakaf yang sekarang. Kemudian Al-Azhar itu, ya, lembaga pendidikan yang sudah berdiri selama 1010 tahun. Itu sejak awal mula didirikan berasal dari harta wakaf sampai sekarang. Ada 400.000 mahasiswa yang sekolah di Universitas Al-Azhar. Semuanya dibiayai, gratis sekolahnya, ya, beasiswanya, makannya, kemudian tiket pulang perginya, kemudian ada lagi bukunya, tempat tinggalnya, makannya, tidurnya, dan lain sebagainya. Dari Al-Azhar ini, ya, ada Indonesia mendapatkan pemerintah, ya, mendapatkan 50 beasiswa, ya, untuk Indonesia saja, karena Al-Azhar ini memberikan beasiswa kepada ratusan negara-negara di dunia. Selanjutnya Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendapatkan 80 kuota mahasiswa setiap tahun. Lalu Nahdlatul Ulama mendapatkan 30 kuota beasiswa setiap tahun. Mudah-mudahan, ya, lembaga Muhammadiyah juga seperti itu akan mendapatkan beasiswa sekian puluh anak tiap tahun ke depannya. Ini beliau yang terakhir, ada tambahan bagi saya, ya. Jadi harta wakaf yang selama ini dikelola oleh lembaga filantropi profesional, yang sehingga pengembangan wakafnya itu semakin berhasil, bisa nambah perusahaan, bisa nambah unit usaha, bisa nambah sekolahan, rumah sakit, dan lain sebagainya, itu dikelola oleh 3 unsur. Yang pertama, unsur ulama dan kiainya itu penting, itu harus ada karena sebagai marketing.
Ya, literasi wakaf itu harus dihidupkan ke kampung-kampung, ke masjid-masjid dan lain sebagainya, mengajak orang untuk berwakaf. Yang kedua, pengelola harta wakafnya. Ya, harta wakaf harus dikelola oleh orang-orang yang amanah dan ngerti tentang hukum-hukum wakaf. Yang ketiga, yaitu profesionalisme atau orang profesional yang bisa mengembangkan dan mengelola hasil daripada harta-harta wakaf itu tadi, sehingga semakin banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak kepada para hadirin hadirat. Sebetulnya masih banyak lagi. Ini membuat penasaran kita. Insya Allah akan kita datangkan mubalek yang berbahasa Indonesia, nanti akan kita datangkan, yang akan mengupas tuntas tentang wakaf. Insya Allah akan kita datangkan mubalek Indonesia insya Allah akan kita datangkan, akan mengupas tuntas. Masih banyak lagi jenis-jenis wakaf dan fungsinya macam-macam. Insyaallah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.